अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। आज हम लोग का सबक इस वीडियो में अम्मा पारा का सूरतुल फ़ील है। सूरतुल फ़ील मक्किया, इसमें 5 आयतें 1 रुकू हैं। आप लोगों से हर वीडियो में एक छोटी सी दरख्वास्त ये होती है कि अगर हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील। हमज़ा और लाम को जल्दी पढ़ेंगे इसलिए कि दोनों के ऊपर हरकत है। हरकत को जल्दी पढ़ते हैं। यहाँ इज़हार शफ़वी का कायदा होगा। कायदा है मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई और हर्फ आए तो इज़हार शफ़वी होगा। यहाँ ना बा है और ना ही मीम है, बल्कि बा और मीम के अलावा क्या है, ता है, तो बग़ैर गुन्ना के पढ़ेंगे। ता और रा को जल्दी पढ़ेंगे, नरमी जल्दी पढ़ेंगे। हरकत है, हरकत को जल्दी पढ़ते हैं। और रा को पुर पढ़ेंगे इसलिए कि रा के ऊपर ज़बर की हरकत है। यहाँ या लीन है, या साकिन से पहले काफ के ऊपर ज़बर है, इसको नरमी के साथ जल्द पढ़ेंगे। फ़अला, इसमें तीनों हरकत है, हरकत को जल्दी पढ़ते हैं। रब्बु का, रा को पुर पढ़ेंगे इसलिए कि रा के ऊपर ज़बर की हरकत है। जब रा के ऊपर ज़बर और पेश हो तो रा को पुर पढ़ेंगे। यहाँ हा को खींच करके पढ़ेंगे इसलिए कि हा के ऊपर खड़ा ज़बर है और खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ मद्दा के। फ़ा को खींच करके पढ़ेंगे। यहाँ या मद्दा है, या साकिन से पहले फ़ा के नीचे ज़ेर है, इसको खींच करके पढ़ेंगे। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। इज़हार शफ़वी का कायदा होगा। यहाँ मीम साकिन के बाद या आ रहा है, बग़ैर गुन्ना के पढ़ेंगे। यहाँ हरूफ़ क़लक़ला होगा। हरूफ़ क़लक़ला 5 हैं, क़ाफ़ ता बी, क़ाफ़ ता बा जीम दाल। जब इनके ऊपर जज़्म हो, यहाँ क्या है, जीम है, इनके ऊपर जज़्म है तो इनको पढ़ते वक्त मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाएंगे। यहाँ या लीन है, या साकिन से पहले काफ के ऊपर ज़बर है, इसको नरमी के साथ जल्द पढ़ेंगे। ये इज़हार शफ़वी का कायदा होगा। मीम साकिन के बाद क्या आ रहा है, फ़ा है, बग़ैर गुन्ना के पढ़ेंगे। और यह ज़ाद को पुर पढ़ेंगे। लाम को खींच करके पढ़ेंगे। ला या मद्दा है, या साकिन से पहले क्या है, ज़ेर है, तो इसको खींच करके पढ़ेंगे। वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील। वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील। यहाँ रा को पुर पढ़ेंगे इसलिए कि रा साकिन से पहले ज़बर की हरकत है, इसको मोटा करके पढ़ेंगे। सीन और लाम को जल्दी पढ़ेंगे, ज़बर की हरकत है, हरकत को जल्दी पढ़ते हैं। यहाँ या लीन है, या साकिन से पहले ज़बर की हरकत है तो या लीन होगा। या लीन को नरमी के साथ जल्द पढ़ेंगे। मीम साकिन का कायदा है इज़हार शफ़वी। मीम साकिन के 3 कायदे हैं, इज़हार शफ़वी, इख़फ़ाए शफ़वी, इदगाम शफ़वी। यहाँ इज़हार शफ़वी का कायदा होगा। इज़हार शफ़वी का कायदा है मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई और हर्फ आए तो बग़ैर गुन्ना के पढ़ेंगे। यहाँ या लीन है, या साकिन से पहले ज़बर है तो नरमी के साथ जल्द पढ़ेंगे। यहाँ पर इज़हार हल्क़ी होगा, इजहार का कायदा होगा।
حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ قاعدہ ہے تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یہاں تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے تو نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی غنہ نہیں ہوگا۔ نورانی قاعدہ میں سب سے پہلے جو ہے مثال ہے اظہار کے قاعدے میں، یہی طیرن ابابیل ہے۔ با کو کھینچ کر کے پڑھیں گے، یہاں الف مدہ ہوگا اس لیے کہ الف سے پہلے زبر ہے تو اس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں یا مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر کی حرکت ہے، اس کو تھوڑا کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ یہاں را کو پر پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے زبر ہے تو را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ میم کو کھینچ کر کے پڑھیں گے، یا مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ اور یہاں پر اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ اخفاء شفوی کا قاعدہ ہے میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا۔ اور یہاں پر ادغام یرملون، ادغام یرملون حروف یرملون 6 ہیں، یا را میم لام واو نون۔ لام اور را کی صورت میں غنہ نہیں ہوگا، باقی بچے 4 حروف تو ان صورتوں میں غنہ ہوگا۔ تو قاعدہ ہے، اور باقی حرف کیا ہے؟ یا واو میم نون۔ تو یہ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد 4 حرف آئیں تو ان صورتوں میں غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہاں تنوین کے بعد حروف یومن میں سے کیا رہا ہے؟ میم ہے تو غنہ کے ساتھ ملا کر کے پڑھیں گے۔ اور یہاں اخفاء کا قاعدہ ہوگا۔ اخفاء کا قاعدہ یہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آئے تو کیا ہوگا؟ غنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا۔ اخفاء کا قاعدہ ہے تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء آئے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ یہاں نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے سین آ رہا ہے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، جس طرح اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں۔ جیم کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پیچھے والی حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اسے پڑھتے ہیں۔ جیم کو کھینچ کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔ یہ 4 اور 5 حروف کو جلدی پڑھیں گے، اس کے اوپر حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھتے ہیں۔ یہاں پر ادغام یرملون کا قاعدہ ہوگا غنہ ہونے کی صورت میں۔ غنہ اس صورت میں ہوگا کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یومین میں سے کوئی حرف آئے تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ یہاں تنوین کے بعد حروف یومین میں سے میم آ رہا ہے تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ حمزہ ساکنہ آ رہا ہے، حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، معقول نہیں پڑھیں گے، معقول۔ اور کاف کو کھینچ کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہوگا، اس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ صدق اللہ العظیم۔